алейкум, бародару. Автобус Москва, Душанбе. Москва, Худжан. Рӯзи сешанбе, рӯзи ҷумъа, метро Котельники. Салом алейкум. Рӯзи сешанбе, рӯзи ҷумъа, рейс прамой. Ай метро Котельник, бародару. Метавонед занг занед, ҷод назанед ки мана имрӯз рӯй кардем бо рӯз сешанбе дорем. Ҳар сешанбе ҷумъа прамой рейс. Москва, Душанбе. мардуми диди ҳамааш дар сафаранд имрӯз. ай метро Котельник, мана шунос шави бародарои Тоҷикистон. гап зан, ягон гап зан баша. мана мардум сафар дорем. имрӯз рӯзи сешанбе, рӯзи ҷумъа бо рӯзи сешанбе дорем прамой рейс. мана пацанако периодтан. Не. мана имрӯз рӯзи ҷумъа рӯй кардем, бо рӯзи сешанбе иншоалло дорем автобусои прамой. мана рӯзи сешанбе на стартан дута автобус, мана ишам 4 ну, ишам 4 ну. Я бо свет агрим кун. Salon svetini yoqib bering bir. Salon. Свет гирон кун таб. мана даруни автобусо салоношун рӯзи сешанбе иншоалло дар сафаран. ҳамин дута автобус 4 ну ҳастанд. рӯзи сешанбе прамой Москва, Душанбе. мана телевизор, ҷои зарядка, парядка ҳамаш ҳаста. мана камера дар ягон чиз гум меша бо чиз камера меёбемаш. мана автобуси комфорт бародаро занг зане. рӯзи сешанбе дута автобус мебироя. мана салони автобуса нишонтон медиҳем. мана имрӯз инош мебирояд, ин автобус мебирояд прамои Хуҷанд. мана 02 Хуҷанд прамой. ай дута автобус рӯзи сешанбе мебирояд. мана тамошо кунед бародарон. номро дар болои ҳамин экрани ҳамин сайт ҳастанд. занг занед, ҷод назанед кунед. ҳар ҷумъа сешанбе прамой рейсай. яке лайка бизанед ҳам дигар мардумам ҳам дурам бинанд. салом алейкум. куда идид? Москва, Душанбе, Москва, Хуҷанд. занг занед. гап зан бародар. ягон сухан кун. ягон сухан кун то бинам мардум точно рафтаеста. гап зан охи ягон гап. бачаҳоро чӣ мегӯй? бачаҳои ба ӯзбекӣ ва чӣ гап зан лавзи ба ӯзбекӣ. бачаҳои ӯзбекистони бачаҳои мардуми ёвон бинанд. ӯзбекҳои ёвон, ӯзбекҳои ман анҷа бародаро магазин ҳам дорем. анҷа мехарид рост свор мешавед автобус. албат майдат мегӯям. мана
پراموی ریس مسکوا دوشنبه جمعه سه شنبه امروز دو نروی کردیم بروز انشالله بروزی سه شنبه پراموی ریس نمره قزاقی پزاقی همش برهم خوردیم همش اتوبوس خودمون من برادر تماشا کنه 87 دادم یکی لایک بزنیم خود دیگر آدم هم درون بینن و علیکم السلام 77 دادم یکی لایک 800 کنه 83 دادم شه بزن یکی لایک بچه تا دیگر آدم هم درون ببینم من روز سه شنبه انشالله میده اتوبوس میبرویم تو دوشنبه را 12,000 بود تو خوجان 10,000 بود میتونه زنگ زنه جود نه زنگ کنی برادرو و علیکم السلام برادر بلیت 12,000 دوشنبه 10,000 خوجان دکا 12,000 کا دوشنبه 10,000 خوجان Cuma se şambe pastane rese pramo res. Sevnim ruz merhaba, seruz her xil merhaba da. Bizane yakin like, bizane yoki bacho. Haftada se odam yakin like na khud nazane. Digar odama ham duram bibinam. یکصد هفده دام یکی لایک بزنی بچو ای مترو کاتلینکی برادر ای مترو کاتلینکی ای مترو کاتلینک دوشنبه خوجان پراموریس انا هم نستارتن جدات دوران کوربورت تیوشی بیوم پاره میره هر سه شنبه جمعه 65 دادم یکی لایک بزنید 12,000 تو دوشنبه 10,000 تو خوجان ای مترو کاتلینکی 95 دادم یکی لایک بزنید اوخی برادرو 123 دادم Avtobüse pramoy. Seruz meravan, seruzdan, se sevnim ruz. Aga bar boşa mümkün sevnim ruz garada. Fakat seruz Afganistan. Narxış 12,000 ka. Şambe 12 Xujan da. İmruz Cuma rez dorim boruz se şambe. رفتنی باشه در واتساپ صورت پاسپورت پارتوی نام داریم بخارا هم داریم سمرقند هم داریم تاشکند هم داریم همه جا هست اگروش عزیز çok بودیش گاری برات من دیدی مردم هم دا سفر آنیم بود و علیکم بر سلام دینجی ما مترو کاتلینگ دا رفتنی باشه در واتساپ صورت پاسپورت میپرتوی نامتون مینویسیم روزی سه شنبه ساعت 10 سحر میوی تا 12 را میبروی میره هر سه شنبه هر جمعه پراموی رسه ای مترو کاتلینگ برادرم موز گجو دا موز کاتلینگ دا ماشا الحمدلله صورت پاسپورت پارتوی برادرها جود نمونه اتوبوس ناستار تمرز سه شنبه را 184 دام یکی لایک بزنی و خوب بچو
Dushanbe village 12000. نه через راستا اونا میریم اکا مسکو هم میوه فقط. علیکم السلام برادر. تا 45-50 کیلو را ممکن است که بر. پاکستان بتون. دیدی مردم هم پریود تا میگم بیای بری. در واتساپ پاسپورت دادم پارتو بیت جو تمونه. در همین نمره در همین کانال هم ماچی است. آنها سیار هم شنو سیار. مدونش یوسف میگن یا یوسف. 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 یوسف ما. تاجیکستان باپش. من اچو گل یکی لاگ برام. یکی لاگ زدن من دیدی. چو گل دکینم. وعلیکم السلام آقا. 142 آدم یکی لاگ زدن گر مردم ببینم برادرو. ما لاگ پاکستان کورپرز بزنش. نرخ بلد 12000 بود. 12000 بود تو دوشنبه را 10000 تو خوجان. من این اتوبوس رفته است از باشو. این شام تاجیکستان میروم. چی درجاتون نکم؟ چیه؟ من 180 چند آدم شورتم شد رو بچه ها. من تاجیکستان. گاب زن یکون گاب زن. شاید خود داشتیش نمیدونم. ریگار میریم ریگار. کنش نه. من تماشا کنیم بچه ها. همه دوشنبه پراموی من. مردمی خوجان گاب زن گودا. تمام. خوجان یا ریگار؟ ریگار امیرا خوجان امیرا باشه. من برادر یکی لایک بزنیم خیلی. علیکم السلام. نرخ بلیط 12000 بود. تا دوشنبه را. یکی لایک بزنیم یکی. اگر مردم هم داره ببینه. من اتوبوس رو دیده کرد. نمره تاجیکستان پراموی رس روز سه شنبه ساعت 10 سحر میایه تا ساعت 12 را میبره میره که من رفتنی باشه در واتساپ صورت پاس تا بپرتو جا تو میمونه مکه. یا 120 آدم یکی لایک خوب بزنه. یک 111 آدم 8 تا لایک زدید باشو. و علیکم السلام سوز خوب تنجا که روز سه شنبه یک کار از داریم. روز روی کده با روز سه شنبه اتوبوس. دوازده هزار بود. ای مترو کاتل نیکی. روزای سه شنبه روزای جمعه. تا دوشنبه را 12 تا خوجان 10. 3.5 سوتکا میره. به داکمنت باشی 5000 از خودم میدی به پرابلم میبرم انشالله. داکمنت داشته باشی به پرابلم میره. نرخ بلیط 12000 بود. امروز уже دیر کرده. уже پول نشدن اتوبوسا. با روز سه شنبه انشالله.
157 دام بزن یک لایک بچو. دیگر آدم هم بدرم ببینم. یکصد چهل هفت دام. ارمنیا است. بیاد تو ارمنیا روی منیم است. ارمنیا روی منیم. گروزیا روی منیم. لبوی دولت دکوش است. بیو روی منیم پرابلم نیست. من دیدم مردم همه در سفرم بچو. 152 دام بزن یک لایک دیگر آدم هم بدرم ببینن. راهپره نشم بیان مترو کاتلینگ برام بچو. نرخ بلیط 12000 که روز سه شنبه داریم با روز جمعه. امروز روز جمعه وجود پرش تمام وجود جو نیست. با روز سه شنبه انشالله. پرامو رستو درون شنبه رسته خوبه. چرز خوجان هم میروند، چرز رگر هم میروند. دوشنبه مسکو 1200 سوم. ای مسکو دوشنبه 12000. خوجان 10000. سیونی امروز راه میروه. سیر و سیونی امروز نه. سیونیم سوتکا. 127 دام بزنیم با شاک لایک دیگر آدم هم دارم ببینم. من سمالیت دوری میبرد. دیدی با صورت سمالیت داره اتوبوسی ما. سمالیت خوی نیست پیش اتوبوسی ما. اتوبوس 2020 ناو دیمری سایمای سر رفتستان. بلیط 12000 روبه. به دکمه 5000 از خود. 5 آمدی به پرابلم میبریم. نمره هستن همونجا کو. دامی سایت میدرو هستن. پلوس 7 985 731 15 15. نامو سایت اینا نمره هستن. درونی سایت پراموی درو همه این نمره هستن. به دکمنت موسر تکی و رنگ موسر مناسی. رس هر سه شنبه هر جمعه. درون شوخی در ناو محکم کردم. از شون بین درون شاز بین. اکا درب شکو. من درون اتوبوس. درونش تماشا کنم من اکا. من درون اتوبوس رو دیدی که من تماشا کنم. ای مترو کاتلینگ که من اینش تلویزیونش که درونش هم خیلی جای زرد که پارت که ماچ شست. محکم نکه که بایم بروم.
241 одаме бизане яке елак башо. То душанбе ра 3 рӯз рафтест аз барф неста. Барф зана уже бо дерта мерай да 3 4 рӯз. Тохуҷан 10,000 рубл. То душанбе 12,000. کن نشم برادر با پیش مترو کاتلینگ ده دست دادم یکی لایک ابزانی بچه تا دیگر آدم هم دورم ببینم. امروز روی کردیم با روز سه شنبه داریم. رفتنی باشه در واتساپ صورت پاسپورت من پارتو جلوتو میمونه. روز سه شنبه ساعت 10 میاد تا 12 میبروی میره که همین تا میبرویان. این میبروی بعد اینش میبروی که. و علیکم السلام. بور نمیبریم که. دوازده هزار تو دشنبه 10,000 تو کجا نکن. یکصد هفتاد هفت دادم یکی لایک ابزنی اوخی لایک زنی جونگیریش مو یکی تو 40 کیلو برو ممکنه. سه سوتکه میره که سه سوتکه سه سوتکه هر خیل من خوجان من ریگار من هم دوتر ریگار یکصد هشتاد دادم یکی لایک ابزنی بچو. هر هفته سه شنبه جمعه ریز داریم. پرامو ریز تو دوشنبه را تو در همین سایت میدونه که در اون نمره واتساپ هم همش هستن. همه لبوی نمره هست دارم. همش نمره خودمون نکن. بختار نه تو دوشنبه را بخواد. استالیس همون بریم. استالیس های تاجیکستان کجا هم دوشنبه میبریم اکن. من نایجاش می وقت آفتاب زسته باشه زاریت پاریت همه چیزا میفروشن. به داکمنت باش کنش همیز گاری میره 5,000 از خودم میدی به پرابلم میره. گرانسا باش مو کورنا دور امی راه پاس نه تو گرانسا رفتم. через Qozog'iston, O'zbekiston, Tojikiston номер телефона ка дами сайт ҳастан. дар ин сайт дро ҳамаш ҳастан номер телефона. то саховат мирай хуҷанд то абрешум. دست هفتاد چهار آدم یکی لایک ابزنی باشو.
183 одна. Говори привет. ай метро Котельник, Душанбе. Алейкум ассалам. охи дами дуруи сайт ами телефону ҳастан, ами дуруи сайт абҷи худро ҳамаи номери телефонумон ҳастан. Сайта подписать ки ҳамаш бибироя. Алло. Дака. О, габзан ака. Ай метро Котельник ака. О, ака. 12000 рубл ака. имрӯз доштем рафт, бо рӯзи сешанбе дорем. О. 3 рӯз, 3.5 рӯз ҳар хел. Грансер асрам имрӯз мерай, саҳар шам имрӯз мерай тамом. Сагарши, Оренбург. О. Бедакме 5000 аз худ ака, медибе проблем мебарем. О. хай занг зара ка номро дорем уже. Хо. Да Душанбе 12 000 рубле, да Хуҷанд 10 000 рубле. сешанбе ҷумъа пас тани рез бачаҳо занг занед. номро да ҳамин сайт ҳастан, прамои метрои телефонҳо ҳамаш ҳастан. граниса ҳам мебарем меёрем ака. касре дар кор бошо. дусаду ну одам якаи лайка бизанем бачаҳо. гар одамо ҳам дурам бибинад, подписат кунем. депортация чӣ хеле меша. депортация ай Қазоқистон бошӣ рафта наметавонӣ. ай бачаҳо таваккалту бар худо. касе дар кор чиз занг занам, ай чӣ биромадем ай сайт. якаи лайка бизанем. та дигар одамо ҳам дурам бибинам бачаҳо. рӯзи сешанбе ҷумъа рейс метавонед дар номро занг зане. ҷод назайнид кунед. телефонҳоро ака дар ҳамин сайт бидро, дар ҳамин прамои сайт бидро номрои телефонҳо ҳастан ака. +7 985 731 15 15. охе мо сайта сарфаро намем чӣ хел менависад, ягонем ойдуданаш мегирифтем ака. мале саломат бош ашимам. аз ман номрои телефонам мепартофт дастам.